copy this one. Done copying? Yes, sir. That's all for today. Goodbye, class. Goodbye, sir. Beautiful girl. Nakakailan siya kanina? Sino? 3,000 lang. Naka 3,000. 3,000 kasi na ano na ko. Tika, para mo. Video yata yun. Tika. Video pa rin yan. Close up na close up. Beautiful girl, oh yeah. I search on for you. Ang gulo po. Tama na, Pika, tama na. Parang piti. This, ano,